lahu amma yusyrikuna haula'il musyrikun. Intaha. Al-ana ila an-naw' atsani li asy-syafa'ah yani al-musbatah alladhi satahdus alladhi satati. Asy-syafa'atu al-musbatatu musbatah isim maf'ul musbatah amma qulil manfiyah fa'il kita lihat terus asyaraf jayyidan ada asyaraf muhim jiddan laisa muhim faqat bal muhim jiddan litashiri al-lughah al-arabiyyah litashiri al-balaghah litashiri al-adab al-adab wal balaghah biduni nahwu biduni syaraf la yumkin antara yumkin an tafham al-balaghah wal adab biduni syaraf wan nahwu ala labudda. Asy-syafa'atu al-musbatatu mahya ya wa hiya allati ini asy-syafa'ah allati asbataha al-Qur'an asbata fi'il madhi sulasi rubai asbata wal fa'il al-Qur'an fa'il muakhar wa asbataha yakni maf'ul bih muqaddam allati asbata itu allati asbataha al-Qur'an yakni syafa'ah musbatah yakni allati asbataha al-Qur'an huna nuqtah ila nafaqat at-ta'rif idza ja'a at-ta'rif ma hiya asy-syafa'ah al-musbatah yakni hada faqat allati hiya allati asbataha al-Qur'an nuqtah ila nafaqat at-ta'rif la tawil cuma ba'dahu syarah wa hiya ada syarat. Wahiyah yakni syafa'ah musbatah khalisatun li ahli al-ikhlas. Ikhlas ini tauhid. Wahiyah khalisatun yakni khasun murni khusus. Wahiyah khalisatun li ahli al-ikhlas. Betul. Wa qad qayyadaha rubai. Wa qad qayyadaha yakni syafa'ah musbatah qayyada di mana haddada yuhaddidu wa qad qayyadaha Allah Ta'ala bi amrayni dan naka qayyadaini yani syartaini qayyad nabi ana syart ma syart hadi syafa'al musbatah dan syafa'al musbatah laha qayyidaini au syartaini mada asyart al-awal mada qayyad al-awal yakni mada idnullahi lisyafi' ayyashfa'a fasilah idnullahi lisyafi'i ayyashfa'a fasilah bila kenapa dan idnullah lisyafi' masalan lirrasul aw li abika lisyafi' ayyashfa'a fi'il wal fa'il syafi' ada al-awal. Wasani asyarat al-qayyid asani ada ridahu yani Allah. Ridahu anil masyfu'i lahu. Al-masyfu' lahu yani ana anta mendalan. Dan ana anta ayu wahid ya unasabi masyfu' lahu. Dan asy-syafi' ar-rasul wal idan la budda ar-rasul lahu idzn Allah. Wa anta ana lana la budda ridho Allah. Ada syarta ini. Tidak wajibna syarta ini ada pak. Syafa'ah musbatah. Tahdus. Ada. Amma idza kana fi ridho Allah la yarda falan tahdus. Jika kana Allah la yarda Allah falan tahdus hadis syafa'ah. Maka dalika syafa'ali li ghairi rasul tadi maksud. Kita ikhfad ada la budda isnaini. Baik. Qala ta'ala ada dalil madalil li hadza hadaini qayyidaini atau syartaini ada dalil. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ada fi kursi ayat kursi hafidna jami'an man zalladhi yashfa'u
Man zalladhi yashfa'u gunadza yakni dia firman. Dia ada. Di makna karena kul man allazi. Kalau di makna isyarah lah kata. Itu hadza. Man hadza misalnya. Alladzi yashfa'u indahu. Indahu yakni indallah. Di makna amam Allah. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi yani Allah. La budda idnun min Allah. Ada asyar al-awwal. Idnullah bisyafi. Asyafi idan yashfa'. Man zalladzi yashfa'u yani asyafi. Dan la budda idin. Ada dalil li syarat al-awwal. ثم الدليل الثاني الدليل للشرط الثاني أو القيد الثاني هذا هنا وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى بمعنى هنا إذا رجعت إلى القرآن إلى المصحف يشفعون هنا إلا لمن ارتضى إذا الله لا بد أن يرضى ولا يشفعون illa liman irtada fi'il wal fa'il Allah. Idan ada asyar atani al qayyid atani wala yashfa'una illa liman irtada. Idza kana biduni ridha la yumkin la yahdith. Rakam kam rakam ibn Saghir al-anbiya. Baik, wa huwa subhanahu wa ta'ala la yarda illa tauhid. Min syurutir ridha la budda ikhlas atau tauhid. Wa huwa subhanahu wa ta'ala wa ini Allah subhanahu wa ta'ala la yarda illa at-tauhid. Fasilah. Kama fi sahih Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya Abu Hurairah annahu ya Abu Hurairah qala ya Rasulullah man istifham. Man as'adun nasi ya Rasul. Man as'adun nasi. As'ad min kalimah sa'idatun. As'aduna sa'id. Sa'idun sa'idatun. Ama as'ad at-takbir. Kabir akbar. Sa'id as'ad. Isim takbir. Ya Rasul, man as'adun nasi bi syafa'atika. Di mana? Bi husuli syafa'atika. Man as'adun nasi bi syafa'atika. Yaumal qiyamati ya Rasul. Fa'ajaba ar-Rasul. Faqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'adun nasi bi syafa'ati ya Abu Hurairah yaumil qiyamati man qala tauhid man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi khalisan khalis idan khalisatan qabla qalbi bi ahli ikhlas khalisan di mana mukhlisan min qalbi laisa min lisani faqat laisa kalam faqat walakin min qalbihi mukhlis khalis min qalbihi tasdiqan bil qalb yaqinan pada min syuruti min qaidi asy-syafa'ah al-mustada rakam 3 sahih Bukhari rakam kada wa qad bayyana Allahu fil Qur'anil Majid anna syafa'ata mulkun lahu. Ini Allah. Dan milkun kasrah. Dan hadhi syafa'ah milkun malaka yamliku. Dan lillahi faqat ya. Asluhu lillahi cuma yu'ti idin lil Rasul, yu'ti idin lil Qur'an. Yubayyinu anna syafa'ata milkun lahu. Ini Allah wahdahu faqat. Wa amara nabiyahu wa amara Allah nabiyahu ayyakula ayyakula nabi illadina yata'allaquna bi ghairihi yata'allaquna bi ghairihi subhanahu wa ta'ala bi ghairi yani bi ghairillah idan qul ya Muhammad ayyakula lil ladina yata'allaquna bi ghairihi subhanahu wa haula'i yatlubuna minhum asy-syafa'ata yatlubuna haula'i musyrikun qabla qalil yatlubuna minhum hum yakni ghairullah
asyar nirafidul asyafa'ata i'lam laisa liman itu kasih dalam bahasa laisa liman tad'unahu ya Muhammad ya Rasul laisa liman tad'unahu kullahum hakaza kullil musyrikin ya Muhammad laisa liman tad'unahu min syafa'ati syai'un laisa liman tad'unahu tad'una antum musyrikun yani tad'unahu yakni man yakni asyar wa yani ghairullah laisa liman tad'unahu min syafa'ati syai'un bimakna ulai la yumkin yashfa'unaka innama walakin kullahum ya Muhammad innama hiya kulluha milkun billah innama hiya yakni syafa'ah innama hiya kulluha yakni syafa'ah milkun billah la yastati'u ahadun syafa'atun li ahadin la yastati'u ahadun syafa'atun li ahadin artinya la yastati'u ahadun syafa'atan li ahadin syafa'atan dan ahadun fa'il syafa'atan li ahadin illa ba'da idnillahi wa ridho kama fi syartain qabla qawli artinya la yastati'u ahadun syafa'atan li ahadin illa ba'da idnillahi hadal awal wasani ridho idzin lisyafi' waridha lil masyhur. Kaunaka dalil akhar faqulna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya Muhammad, qul lillahi syafa'atu jami'an. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'an. Raqam al-Jawhir al-Zumar. Fa fi hadhil ayat ar-raddu yani al-jawab. Fa fi hadhil ayati ar-raddu yani al-jawab ala man ta'allaqu abada ya'budu bil awliya'i was salihina yarju minhum an-naf'a al-musa'adah adalah dengan barusannya bil awliya'i was salihina yarju minhum yakni salihin awliya yarju fi'il wal fa'il man ta'allaqa yarjuna madza an-naf'a al-musa'ada wa yatlubu minhum asy-syafa'ata aidan dan ada intahina min asy-syafa'a al-bab al-awwal wa ba'din al-bab asani mawjud pada al-anati ila as-safa'at taliyah at-tawassul ada sumuk ya kan baik as-safha as-salisa ja'an al-ashir at-tawassul makna tawassuli ada tawassulna usul asy-syafa'ah bila qalil masdar ismun aw masdar at-tawassulu mada yakni ma yuqarribul 'abdu ma yuqarribul 'abda ila Allah ma bimana asya a'mal yakni af'al ma yakni af'al a'mal at-tawassul yakni ma yakni a'mal af'al yuqarribul 'abda abda maf'ul bihi yuqarribul 'abda qarraba yuqarribu ila Allah wa yusiluhu aw sala yusilu fi mudhari' wa yusiluhu fi'il wa fa'il ma hu yakni Allah wa yusiluhu hu yakni abd yusilu fi'il wa fa'il ma wa hu maf'ul bihi hu yakni al-abd wa yusiluhu ila ridahu hu yakni Allah ila ridahu misal madza hadi qabla fa'il ma qabla qalil alladhi yuqarribu min fi'il khair fi'il wajibat idan wajib tawassul fi fi'il wajibat al-awwal wa kadzalika fi'il mustahabbat wajib wa mustahab ini nawafil an-nafilah as-sunnah yani
Dan wal mustahabbat. Ada fakat lupa dan ulama. Dan at-tawassul imma fil al-a'mal al-wajibat wa kadzalika al-mustahabbat. Mustahabbat wajibat jama'. Misalkan mufrad al-wajib itu as-salawat al-khams. Cuma mustahabbat jama' muannas salim. Misalkan mufrad mustahabbah al-mustahab. Mustahab itu salatul fitr ila ghairi dzalik. Baik, kita guna fakat at-tawassul, makna tawassul. Baik, qala ta'ala ad-dalil hadis fil Quran ad-dalil. Dan qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu fil amr. Jika kana mufrad ibtaghi ama jama' antum ibtaghu bimana utlubu ibahatu wabtaghu ilaihi yani Allah. Ibtaghu ilaihi ila Allah al-wasilah yakni at-tawassul bil aqwali. Dan ada dalil rakam al-jawir al-maidah. Wabtahu ilaihi al-wasila jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Baik. Intaha hadi al-ayat. Cuma fabtigha'u al-ansyar. Fabtigha'ul wasilati wabtigha'u namasna. Wabtigha'ul wasilati ilallahi innama yakunu bi ta'atihi subhanahu ta'ati yani fi'il wajibat fi'il mustahabbat ini ta'at. Dan bertanya wabtigha'ul wasilati ilallah innama hanya yakunu bi ta'atihi yani Allah subhanahu wa ta'ala laisa bi ghairi dzalik laisa bi maksiyatihi walakin bi ta'atihi. Summa wa kadzalika ta'ati Rasulillah dan wasilah dan taat Allah taat Rasul aidan wa ta'ati Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amma aidan ada asalih wa ittibaihi yani Rasul wa ittibaihi bima ja'a bihi ja'a ar-rasul bihi yani ma ja'a bihi yani al-hadis wal Qur'an an rabbih. Dan al-wasilah bi hadhihi thalathah ya. Dan al-awwal bi ta'atillah, tsani ta'atir rasul, wa as-salih ittiba'ur rasul. Tidak jaga idzan la baca ta'at. Karena ittiba' rasul juz'un min ta'atir rasul la baca. Idza kana fi tafsir salasa. Amma idza kana khulasah isna. Ta'atullah wa ta'atir rasul. Baik, nukta. Walid tawassuli inda Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullahu salah ma'ani makna li asy-syekh walid tawassuli inda syekhi salah satu ma'ani hadil ma'ani al-ma'na al-awwal at-tawassulu bi ta'atihi subhanahu kama dikira qabla qalil at-tawassulu bi ta'atihi subhanahu nuqta laisa silah nuqta bilang apa? An-naw' al-awwal di tawzi' taksimil tawassul inda asy-syekh. Fahada yani an-naw' al-awwal fahada fardun wajib yani. Tawassul bi hadha ada naw' wajib. Dan at-tawassul bi hadha naw' al-awwal wajib. Fahada fardun wajib. La yatimu al-iman illa bihi. Laisa lahu iman idza kana laisa la yaf'alu hadha. Idan ta'atullah kama ta'rifun wajib. Fahadha fardun la yatimul imanu illa bihi. Yani tawassul bi ta'ati subhanahu wa ta'ala. Wa naw'atani at-tawassul bi du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Yani Rasul. At-tawassul bi du'air Rasul. At-tawassul bi du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa Irfan? Di ayat luba minggu yakni Rasul di ayat luba yas'ala di ayat luba
yatluba minhu min ar-rasul al-insanu yatlubu fi'il wal insan fa'il. Ayatluba minhu al-insanu ayyad'uwa lahu. Yad'uwa fi'il wal fa'il rasul. An yad'uwa lahu yani insan. Fasilah koma. Dan masalah mengapa sahabi ja'a ila rasul ya rasul ud'u li ya rasul ud'ullah li ya rasul. Fahada min nau'an au an yashfa'a lahu hadha fi hayatihi alaihi wasallam. Maka annau misal asani li fahmi misal at-tawassul annau asani wa misal asani. Dan ada rajul sahabi ja'a ila rasul cuma ya rasul isfa'ni atau isfa'li. Fahada misal li annahu akan qabla qalil al misal al awal wa ya'ti ila rasul yatlub du'a cuma atani yatlub bashar asy-syafa'ah au ayyashfa'a lahu bima'na yatlub syafa'ah au ayyashfa'a lahu bima'na au ayyatluba asy-syafa'ah ayyashfa'a rasul lahu li hadzal rajul hadza ini hadzal rajul fi hayatihi alaihi wasallam. Mata yaumal qiyamah. Mana ya rasul isfa'li ba'da yaumal qiyamah. Dan ini fasilah bahasa yaumal qiyamah. Yatawassaluna bi syafa'atihi. Wa yaumal qiyamati yatawassaluna bi syafa'atihi. Dan ada misal an-naw asani. Wa yaumal qiyamati yatawassaluna bi syafa'atihi. Dia ni rasul. Karena min nau'i yata'allaq bi syafa'ah qabla qalil. Syafa'ah al-musbata. Syafa'ah al-musbata min ar-rasul. Yatawassaluna fi'il wal fa'il al-mu'minun al-muslimun. Wa yaumal qiyamati yatawassaluna bi syafa'atihi. Baik, al-asalih, an-naw' asalih, at-taqsim asalih. At-tawassulu bi makna al-ihsan. Al-ihsan 'ala Allahi bi dzatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wasu'ali bi dzatihi. Marantanya an-naw' asalih at-tawassulu bi makna al-ihsan. Al-ihsan 'ala Allahi al-ihsan misu al-qasam. Al-qasam. Al-ihsan awil qasam alallahi bidatir rasuli bidatir rasuli sallallahu wasu'ali bidatihi dia ni rasul fasilah al-mutalab asa fahadzal ladzi hada ini nau asalih fahadzal ladzi lam yakun as-sahabatu yaf'aluna fil istisqa'i wa nahwihi. Iya istisqa. La fi hayatihi alaihi salatu wassalam biduni fasilah wala ba'da mamatihi. Mamatihi yani mautihi. Wafatihi yani rasul. Wala ba'da mamatihi. Fasilah. La inda qabrihi yani rasul. La inda qabrihi wala ghaira qabrihi. Yani ghairu qabri rasul aidan la. Idan wala ghaira qabrihi fasilah wala yu'rafu hadza fil adiyati al masyhurati bainahum wala yu'rafu li majhul wala yu'rafu hadza yani hadza naw' al-thalith wala yu'rafu hadza fil adiyati min du'aun wal jam'u tafsir al-adiyah wala yu'rafu hadza fil adiyati al masyhurati bainahum. Idan intaha min at-taqsim as-salasa taqsim as-salasa. Baik, alan sifat aliyah wa tawassala Umaru wa tawassala Umaru kan nama maksud Umaru tidak karena Umaru al-fi'il anda takrab tawassal. Amma idza kana idza qara'ta
tawassul. Tawassul sin dhamma, idza kana sin dhamma la budda lam dhamma itu. Idza kana tawassul wa tawassulu idza qara'ta tawassulu idza kana tawassu la budda lu lianna masdar. Amma idza kana la tawassala fi'il madhi kata. Ikhtar anta baina hada wa hada. Al-muhim idza kana tawassala umaru sahih. Amma idza kana tawassulu umaro. Idza kana tawassulu huna mudhaf ilaih. Tawassulu umaro kata. Amma nahnu huna aqrab ila fi'il. Lianna huna tawassala fathah wa umar dhamma fa'il. Idzan ghayyir idza kana turid betul ada ghayyir sin fathah. Wa tawassala umaru bil abbasi. Abbas yakni amur rasul. Amur rasul. Aku Abu Thalib. Wa tawassala umaru bil abbasi. Matul khatab yani. Khalifah Tsani. Wa tawassala umaru bil abbasi radhiyallahu anhu ma yakni Umar wa Abbas. Mata tawassala Umar ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da wafati Rasul yani. Ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Sabata fi sahih Muslim. Sabata fi sahih Muslim. Sabata ini nama wujudun. Sabata atau sabatun tidak kana masdar sabatun. Lidzalik al-afdal idza qara'ta sabata wal awal tawassul Umar sabata. Sabata huna khabar wa tawassulu mubtada. Amma idza kana tawassala sabata huna ba'id innahu ba'id. Dan sabat al-muhim sabata fi sahih bimana mawjudun fi sahih Muslim sahih Bukhari an Anasin lalu begini fasir al-baca wa aina al-hadith ada an Anasin ibni Malik an Anas ibni Malik anna Umar ibn al-Khattab kan idza qahatu marwan tanya tidak qara'ta tawassala fa hunaka syai'un mahdhuf qabla hasata atau tidak karena biduni hadaf atau asal Umaru pas tidak karena qara'ta tawassala fa hunaka syai'un mahdhuf au ba'da wasallam fasilah. Fahadha sabata fi sahih. Bukhari. Walakin al-afdal kama qultu qabla qalil idza turidu la tughayyir katsiran iqra isim au masdar. Tawassulu hada asal fi nahwu. Sabata tidak pakai merubah sabatanya. Baik, al-hadis ada Iwan an Anasin Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Umar qala Anas anna Umar ibn al-Khattab idza kana idza qahatu istasqu bil Abbas ibni Abdul Muttalib yani ammi Rasul undur ikhwan raqam hadis sahih qahatu fil madhi wa jama'hum qahatu yani ashabur Rasul yakni Umar wa jami ashab qahatu undur raqam hadis sahih qahatun nasu makna lam yanzil al-mataru fa'atashu li'annahu bidunil matar
fa'atashu wa kadzalika walam yanbut az-zar'u. Ini qiraah bisa babi ini mata. Ada bisa mafi qahtun al-qahtu masdar fi'il madhi qahatu. Dan pertanyaannya anna umara indama kana asbaha khalifah asani anna umar kana idza qahatu madza fa'alu istasqu. Di mana yusalluna istisqa yakni kanu yusalluna istisqa bil abbas. Istasqu bil abbas yakni wasilah bil abbas ibni Abdul Muttalib. Faqala Allahumma inna kunna. Faqala Allahumma yani ya Allah, inna nahnu al-muslimin as-sahabi kunna ya Allah idza ajdabna fi'il madhi ajdaba yujdibu sawa bermakna qahata. Ajdaba yujdibu bermakna lam yanzil al-matar, lam yanbut az-zar'. Ya Allah, inna kunna idza ajdabna natawassalu ilaika. Natawassalu nahnu al-ashaba al-muslimun natawassalu ilaika natawassalu ilaika ya Allah binabiyina Muhammad lidzalik ya Allah fataskina bermakna fa anzalta al-matar. Di zaman Rasul ada ya Allah fataskina bermakna fa anzalta al-matar lana. Fal'an ya Allah wa inna nahnu al-an natawassalu ilaika wa inna nahnu as-sahaba al-muslimin natawassalu ya Allah ilaika bi ammi yani abbas yani bi ammi nabiyina bi ammi rasul yani bi ammi nabiyina lidzalik ya Allah fasqina iski fil amr saqo yaski iski fasqina ya Allah guna fasilah ya fasilah ada doa Umar dan qala Allahumma Umar fasqina badalik fa yusqauna huna yakni kalam li rawi fa yusqauna yakni anak qaulu anak fa yusqauna mabni majhul di makna pada zalik nazala al-matar pada ada doa di makna nazala al-matar. Intaha ya. Dan pada istisqa pada doa di makna nazala al-matar. Gunaka siada wa tawassulu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ladzi zakarahu Umar bin Khattab wa ini fasilah wa ayat luba minhu ad-du'a ayat luba minhu ad-du'a wa yarju Allah ayat bala du'a intaha mutaya kan nanti nantakil ila maza ila al-fikhi batin kal'ada dan nantakil ila wi'a fi jawab soal atau tadriban. Baik, al-an sawa fi fikih aidan wahda ar-rabi'ah al-wahda ar-rabi'ah al-waqtu qasim al-wahda ar-rabi'ah fil fikih tab'an safha khamsa wa salasin Ada'ul hajji bismillahirrahmanirrahim al-unwan ada'ul hajji idzan ma jala fi tabdil hajji hadhihi takmilah lil qira'ah as-sabiqah al-kalimat al-jadidah iqra' bi nasib fa hunaka al-dha'afa kalimat jadidah al-dha'afa jama' taksir wal mufrad dhaif yani rajulun dhaif syakhsun dhaif wal jam'u dha'afa
Mada idan laktun masdar tidak kena fi'il lakoto di makna wajada lakoto wajada bahasa ada mungkin bahasa ya bahasa al-mustalahat aidan al-jadida tawaful ifadah tawaful ifadah ini tawaful hajj batin masjid. Baik, al-an na'ti ila al-yawm as-samin min Dzulhijjah. Al-yawm as-samin bina tarikh 8. Tarikh 8. Hada tarikh bidayat al-hajj. Hariha al-hajj. Yawm as-samin. Amma sab'ah lam yabda. Yang bada'a al-hajj yawm as-samin. Al-yawm as-samin min Dzulhijjah. Baik. Fil yawmi as-samin min Dzulhijjah. Mada naf'al ikhwan? Mada yaf'al al-hujjaj? Hada wa istahabbu disannu sunnah ya. Istahabbu lil haji ida guna kalimat al-hajj mudzakkar wahid lil muannas aidan ikhwan lil nisa aidan laisa rajul faqat walakin jami'an. Mislu assalamualaikum. Laisa rajul faqat walakin jami'an. Ada taklid faqat itu. Istahab lil haji. Mada as-sunnah ayyak tasila. Bisa yastahimma. Ayyak tasila yunazil. Ayyak tasila wa yatanazzafa. Yatanazzafu bil jurah. Wa yatanazzafa bima yunazif jasadahu badanahu. Wa yatanazzafa. Wa mada aidan as-salis wa yatatayyaba. Yamassu fitti aktif dan aktif likai takun ar-raihah tayyibah. Dan badal ghusl badal ihtisal thumma yatayyab wa yatayyaba wa madza aidan wa yalbasa pada dalik wa yalbasa malabisal ihram wa yuhrima bil haji wa yuhrima fi'il al-fa'il al-hajj wa yuhrima bil haji qailan yuhrima bil haji qailan kan al-ibarah hadis ibarah wa yuhrima bil haji qailan di mana yang nawa yang ada sama ada fil awal talbiyah al-ula ini niyatul hajj atau niyatul umrah. Dari labudda isma bahada wa yuhrima bil haji qailan di mana yanwi bi annahu hajja bi annahu yahujju kama za yaqul fi niyatihi fi qawlihi fi ihramihi fi talbiyatihi kama dzakara fil awal dzakar oleh lalu guna yukarrar matan anil labad madza yaqul labbaika hajjan au taqul labbaika Allahumma hajjan labbaika hajjan au labbaika Allahumma hajjan au labbaika Allah hajjan labbaika hajjan labbaika Allah hajjan labbaika Allahumma hajjan di makna hada allazi yahujju jami'an sawa'un kana nama tadi. Baik, hada in kana mutamatti'an. Hada in kana in mana idza. Hada idza kana. Kana hadal hajj mutamatti'an. Tamattu ya. Tamattu karena tamattu mada tamattu tidak kana tamattu qabla yaum samin masalan di yaum as-sadis atau khamis qad fa'ala umrah ada mutamatti tidak kan mutamatti hada in kana mutamatti'an aw man yuridul hajja minal muqimina di Makkah tidak mutamatti yaf'alu mislu hada tidak kan haji tamattu yaf'alu mislu hada aw mimman aw atani ini aw mimman yuridul hajja minal muqimina di Makkah. Mukimina di Makkah ini sukan Makkah asli. Sukan baituhu di Makkah. Tidak masalah anta itu. Anta baituka di Makkah. Fa anta ila turidul hajj
tidak ada. Tidak di min hadza tarikh. Ada bermaksud. Au mimman. Al-awal min mutamati yakni mada ayu wahid yani al-muhim hajj tamattu. Au mimman yuridul hajja mutamati itu ala dinjaan Indonesia wajah mutakiran fahala hajjuhum mutamati. Au mimman yuridu al-hajja walakin haula'i mimman minal muqimina di Makkah dan sukan Makkah. Dan sukan Makkah kita yuridul hajj pada al-basyarah di hadal tarikh kami. Pasilah amma man kana qarinan au mufridan, qarinan yakni hajju qiran wa hajju ifrad yakni ghairu laisa mutamatti, laisa tamattu. Amma man kana qarinan au mufridan fa innahu yakni man fa innahu bakin ala ihram. Bakin ala ihram yakni masih tetap memakai ihram yang lama dari dulu. Karena nggak pakai copot kemarin. Itu bedanya. Bedanya kalau mutamati setelah umroh copot ihramnya, sudah pakai pakaian kayak gini biasa. Tapi kalau yang qorin dan ifrad terus dipakai nggak boleh copot. Makanya di sini fa innahu batin, tetap dia si mukrin dan mufrid itu batin masih tetap ala ihrami al-awwal. Masih memakai pakaian ihramnya yang dari awal. Karena nggak boleh dilepas. Itu beratnya haji ifrad dan qiran. Tapi qiran lebih sederhana, tapi langsung dapat 2 pahala. Tapi kalau ifrad pahalanya lebih sedikit karena haji tok itu. Kemudian lebih ringan karena nggak pakai nyembelih. Maka itu dinamakan ifrad haji tok, kemudian tidak dapat pahala umrohnya, maka ya sedikit pahalanya lebih sedikit gitu. Makanya Rasul kan yang dianjurkan kan yang tamattu dapat dua-duanya. Kemudian dapat ringan tadi, makanya semangat tamattu bersenang-senang karena bisa pakai pakaian biasa. Tapi kalau ifrad dan qiran nggak bisa. Baik, merasanya. Jadi yang kalau saya terpaksa pakai bahasa Indonesia karena biar antum jelas ya, jelas pemahami dalam hal ini. Baik, bakin ala ikramihi adal farq baina qiran ifrad wa tamattu. Kalau tamattu kemarin sudah sempat pakai baju biasa, nunggu sampai tanggal 8, nah itu. Tapi kalau ifrad dan qiran mulai niat sampai tanggal 8 ini, kan ada saja kan ya, yang orang dari luar Mekah, luar Mikot, itu kadang-kadang datangnya ke awalan ya Bang. Itu datangnya ke awalan, maka otomatis dia datang kan ada haji. Maka otomatis dia perkoso kalau gitu. Kalau dia datang kok pakai ifrad dan qiran perkoso, pakai pakaian itu, maka tidak heran kalau anu haji menjumpai orang yang jenis yang ifrad dan qiran itu ininya sangat kotor banget. Dan itu tidak bagus sebenarnya. Karena kelamaan. Nah, mestinya kalau datang lebih awal, itu yang bagus itu tamattu itu. Karena Allah memberikan 3 pilihan itu teknisnya luar biasa enak. Jadi pilihan untuk sikon manusia yang datang ke Mekah itu. Kalau datangnya kayak kloter awal, pilih tamattu. Kalau kloter akhir, pilih yang ifrad atau qiran. Untuk yang miskin, katakanlah duitnya pas-pasan, pilih yang ifrad paling enak. Gitu. Jadi Allah memberikan cara yang enak untuk haji istilahnya. Karena orang-orangnya nggak ngerti, nggak mau mempelajari manasiknya ini, gitu loh. Yang sugi, ya pilih yang afdal, tamattu, karena pakai nyembelih, gitu. Nah, seperti itu. Maka ada pilihan sebenarnya untuk kondisi orang-orang tertentu. Nah, karena ternyata orang haji itu nggak semuanya kaya, enggak. Makanya ada 3 pilihan ini, tidak semuanya kaya, tidak. Itu malah sampai mengorbankan lainnya. Jadi saking tingginya haji, gitu. Nah, itu. Nah, seringnya orang Indonesia dipilih tamattu semuanya. Nah itu ya benar dapat afdaliyah, tapi dia nggak dapat pemahaman yang utuh. Jadi pada dia datang akhir, tapi itu tamattu. Itu kok dipikir-pikir gitu ya, secara syariat yang asli itu
tapi ya berarti kan datang akhir kok kecuali dia memang sudah paham. Tapi kalau belum paham berarti yang jadi masalah. Jadi intinya sebenarnya datang yang akhir itu bisa ngambil kiron atau ifrad gitu intinya. Jadi ambil kiron kalau duitnya banyak, kalau tidak punya ifrad. Seperti itu. Jadi di rumah sini saya sering ada orang jamaah mau berangkat, biasanya belajar di depan rumah itu. Belajar, karena praktek lebih gampang daripada teori di buku itu. Baik, Aina, hatta tantahiya a'malu al-haji. Hatta tantahiya a'malu al-haji. Fasilah. Wa yatawajjahu. Maksudnya dia bisa melepas ifrad dan qiran tadi, bisa melepas ihramnya hatta tantahiya a'malul haji, sampai amalan haji selesai semuanya baru dilepas begitu. Jadi dia bisa melepas pakaian haji, ifrad dan qiran itu setelah selesai kampung hajinya. Tapi kalau orang tamattu enak, meskipun hajinya belum selesai itu, yang penting nanti sudah jumrah aqabah itu sudah boleh lepas ihramnya. Itu enaknya. Jadi jumrah aqabah sudah dilakukan tanggal 10 itu sudah boleh pakai pakaian kayak ini. Itu yang tamattu. Tapi kalau yang yang ifrad dan qiran tunggu sampai selesai sa'inya lagi gitu. Baru boleh copot nanti ada terakhir. Setelah itu wa yatawajjahu al-jami'. Nahnu natakalam al-an an tarikh tamanya. Unaka ismun yaumut tarwiyah. Yaumut samin tarwiyah. Jahu wa yatawajjahu al-jami'u. Al-jami' yani jami'un nas. Sawa'un kana qiran au ifrad au tamattu. Jami'. Wa yatawajjahu bi mana yadhhabu. Wa yatawajjahu al-jami' ila Mina, ila makan ismuhu Mina. Ila Mina maka qabla zawali. Qabla zawali ini qabla zawali in amkana. In di mana ida? Fayusalluna hunaka. Fayusalluna al-hujjaj yani hunaka ya fi Mina. Ayu salat az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a wal fajr subha. Wa ala budaan ta'rif dengan wa tuqsaru al majul qasara wa fil madhi qasara wa majhul mudhari wa tuqsaru as-salatu ar-rubaiyatu rak'atain bila jam'in qasar faqat dimina yaum hada tarikh tamania anta indama tusalli al-asr wa dhuhr la budda qasar. Walakin la jama' qasar faqat dan fi dhuhr rak'ataini. Cuma badin adan asar rak'ataini aidan. Cuma isya aidan rak'ataini. Dan qasar faqat la jama'. Ada femina tarikh tamania. Katanya as-salat ar-rubaiyah. As-salat ar-rubaiyah yakni zuhur, asar, isya ar-rubaiyah. Waktu suruh as-salat ar-rubaiyah itu rak'atain bila jam'in. Wa yuksiru al-hujjaj aktsar yuksiru ilmu mudhari rubai. Wa yuksiru ila qara'ta yuksiru la baca. Tidak karena qara'ta yuksiru la baca. Tidak karena yuksiru dan ataf ala al-awwal. An yaktasila idan an yuksiru. Ama ida karena wa yuksiru dhamma idan jumlah jadidah. Tidak harus karena hujjaj dan itu. Al-qira'ah katsir. Kami sudah ada idan wa tuqsara yajuz wa tuqsaru aidan yajuz. Tidak karena tuqsaru dan jumlah jadidah. Ida kana al-istinafiyah. Amma ida kana wa tuqsara yakni aqaf ala al-awwal. An yaktasila. An artinya nasab. Wa yuksira al-hujjaju dan anta an
antum al-muslimun al-hujjaj fi hadha tarikh thamania dan ulai yuksiruna wa yuksira al-hujjaju nostalgia labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik fi hadha tarikh. Wa kadzalika laysa talbiyah faqat wa dzikri aidan. Subhanallah wa dzikri as-shalawat salatul rasul thumma asal an-nabi wa du'a aidan untuk kathiran fi hadha tarikh fi hadha al-yawm ad-du'a rabbana atina ila akhir. Baik.